রাতভর বৃষ্টিতে মাল ব্লকের অদলাবাড়ি চাকা মিস্ত্রি এলাকা জলমগ্ন। রাতভর বৃষ্টিতে মাল ব্লকের অদলাবাড়ি চাকা মিস্ত্রি এলাকায় বহু বাড়ি জলমগ্ন। ক্ষিপ্ত গ্রামের মানুষ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে, যার ফলে রবিবার ছুটির দিন রাজ্য সড়কে বহু গাড়ি আটকে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মালবাজার থানার পুলিশ। গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলছে পুলিশ আধিকারিকেরা। চাকা মিস্ত্রি এলাকায় বাসিন্দাদের বক্তব্য, রাত থেকে বৃষ্টির ফলে এই এলাকায় প্রায় 100 বাড়ি জলমগ্ন। कल से पूरा किचन उचन पूरा पानी में भर्ती हो गया है। कल से क्या हाल है यहाँ का हाल क्या है, बोलिए। सुबह से कुछ खाया नहीं है, पानी पूरा घर में घुस गया है। किचन में भी पूरा पानी घुस गया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? पाँच अगले बार भी यही बात हुआ था। अगले बार भी यही बात हुआ कि नाला होगा, वो भी नहीं हुआ। 5-6 साल से यही चल रहा है, नहीं हो रहा है नाला का कुछ व्यवस्था। लाइट लाइन का सबका समस्या। कौन सा जगह है? चाका मिस्त्री। आपका नाम? मंचली लोहार। क्या